Daon sikap sa bodega ni Soki. Mukhang pang Christmas muna to, Kap. Exchange gift. Ayun, ayan. Sa pangregalo sa barangay. Okay, dito kami sa Bidogan ni Soki, pang exchange gift daw sa barangay San Isidro. Baka para sa inyo na yun, ma'am. Maganda yan, ma'am. Ay, pusin kami, ma'am. Hanggang ganda na zero interest, ma'am. Yan, yan, yan. Maalon man ka pang pamparapol mo, ha? Maalon man. May buy one take one na Oo. mga 5,000. May one take one. Oo, pwede na. December, pwede.